السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير. aujourd'hui راح نديرو l'étude de texte اللي حطيتها لكم بالامس. نتمنى يكونوا الصغار تمرنوا عليها واستطاعوا الاجابه على الاسئله. قبل ما نتطرق لليتود دو تكست حابه نجاوب على بعض التساؤلات. يعني المشكل اللي راه يطرح كثيرا هو مشكل القراءه راهم يلحقوا سنه خامسه ما يعرفوش يقروا. دونك مشكل القراءه لا باس تاعه الحروف. قراءه تجي تقول لك سنه رابعه بني ولا بنتي ما تعرف تقرا وهي ما تعرفش الحروف، دونك سي لوجيك استحاله ما عنديش لا باز نبدا نقرا. il faut commencer par apprendre l'alphabet. راها سنه رابعه ولا راه سنه خامسه، استثمروا الوقت ورجعوا للحروف وعلموهم الاصوات اكسيتيرا باش يقدروا يلتحقوا بالاخرين. استثمروا الوقت، ما كانش حل سحري. استحاله ما يعرفش حروف، ما يعرفش يكتب حرف وما يعرفش يقرا حرف ويروح لك للقراءه. كاين طريقه واحده اخرى راني حطيتها لكم السنه الماضيه، حطيتها لكم على شكل فيديوهات وقلت لكم هاد لا ليكتور سيلابيك تساعد جدا في القراءه وتسهلها. مش عارفه راني حاطه لي فيش. الوغ باغ اكزومبل فوالا pour le S راني حطيت لكم ديجا دي فيديو اس سا سي سو 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 سوا سلا سلو سلي سلو، من بعد نعاود نعكسهم له. كتبوها بوحدكم امهات ولا خرجوها بالطبيعه ولا شو كيش ديروا. يبدا يقراهم بتأني بتأتأ، من بعد يبدا نزيد في السرعه، نعاود نقول له قرأ بسرعه. اللي عندها سبوره تكتب تمسح وتعاود تقول له قرا بسرعه قرا بسرعه قرا بسرعه حتى يتمكن منها ويخزن المعلومه في راسه. راهم كاينين بلوزيور فيش كيما هكا، وكاين ميم فيديوهات راني حطيتهم لكم. راهم لي فيش محطوطين في الفيسبوك ولي فيديو سور لو يوتيوب بيان سور، ولا حبيتو نزيدكم نزيد لكم. هاد الطريقه تسهل لهم، خلاص يبقى يخزن سا سي سو 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 سوا سلا سلو سلي سلو، يبدا يخزن فيها. من بعد يلحق الكلمات لو سوكر لا تاس لو بواسون لا صوص لا سوب اكسيتيرا. هكذا راح يتمرن على القراءه. هذه هي احسن طريقه. الوغ لي فيش هادو راهم ديسپونيبل كي يكونوا تاعي ولا واحد اخرين ما يهمش، المهم التمرن السليم. استحاله نقرا وانا ما نعرفش الحرف. توجور حاجه تبدا من الساس لا باز سي الالفابي. نتمنى لكم التوفيق. الوغ السؤال الثاني c'était par rapport au verbe être. verbe être c'est rare شويه جاهم صعب. يعني le verbe être c'est très simple, c'est très facile. Je sais pas où est-ce que bon, je vais vous montrer, je vais retourner les livres. Alors voilà, عندكم هنايا في le livre شفنا هاد le cours. Alors on a le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. لازم نفهمه ce que c'est. الاولى نفهمه qu'est-ce que ça veut dire je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. لازم يفهم هذه الحاجه الاولى، لي برونون يفهمهم. من بعد يحفظ لا كونجوغيزون، تحفظ. ما كانش une magie. je suis ça y est, je suis, tu es, etc. من بعد باش ما يكونوش اخطاء كتابيه ركزوا لهم على الحروف الغير مسموعه. je suis قادر يكتب لك s u i، لو s ما يركزلاش. il faut attirer l'attention. كيفاش نقول لك، جلبوا انتباههم للحروف الغير مسموعه. nous sommes 2 e s، vous êtes e s، il au pluriel sont يعني تي على fin. نبدا نحفظهم بالوحده زوج وحده زوج وحده زوج ونركز ونجلب انتباههم للحروف الغير مسموعه هكذا باش ما يغلطوش في الكتابه. نتمنى يكون واضح. الوغ تبقى لي برونون باغي نتمرن عليهم في البيت. on n'est pas obligé d'avoir un bureau là, une table نجلسوا وندرسوا. راكم تعملوا في شغالاتكم. قال tu vas t'adresser à ton père et tes frères ولا ton père et tes sœurs، واش راح تقول لهم vous ولا نو ولا هذه هي تبقوا تستعملوها في المواقف اليوميه. هكا تبقى تخزن عندهم هاد المعلومه. نتعلم باللعب في البيت. vous n'êtes pas obligé de suivre la méthode du professeur à la classe.
هذه هي احسن طريقه. باغ اكزومبل راك تعبان قولها لي بالفرنسيه je suis fatigué. نفهم باللي quand je veux parler de moi-même je dis j'emploie le je et je dis je suis. هادو هما احسن طرق للتعلم. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi strict qu'un professeur ni d'utiliser la même méthode du professeur. هذا رأيي والله ولي التوفيق. الآن نفوتوا l'étude de texte اللي حطيتها لكم بالأمس. ليلى et Anis. On commence par le texte. Le texte هنايا راه على شكل حوار un dialogue. Bonjour, je m'appelle Leïla. Bonjour, je m'appelle Leïla. Moi, je suis Anis. Es-tu la sœur de Yassine? Je m'appelle Leïla. Moi, je suis Anis. Es-tu la sœur de Yassine? Oui, il est au square. Nous pouvons aller le voir si tu veux. Il s'en vont. Alors, الأمهات اللي يحبوا اللغة العربية راني نأكد ونعاود للأمهات. Bonjour, je m'appelle Leïla, bien sûr, bonjour, خلاص قلناها عبارة تحية. Je m'appelle Leïla, اسمي ليلى. Moi, je suis Anis. أنا اسمي أنيس. Es-tu la sœur de Yassine? هل أنت أخت ياسين؟ Oui, il est au square. نعم هو في السكوار الحديقة. Nous pouvons aller le voir. نستطيع. nous نستطيع. Nous pouvons aller le voir. نستطيع الذهاب لرؤيته. Si tu veux. إذا أردت. Si tu veux. إذا أردت. Ils s'en vont. يذهبون. خلاص ذهبوا. مشاو للسكوار. ذهبوا إلى الحديقة. Donc, bonjour, je m'appelle Leïla. Moi, je suis Anis. Es-tu la sœur de Yassine? Oui, il est au square. Nous pouvons aller le voir si tu veux. Ils s'en vont. Donc, هذا c'était le dialogue, le texte. الآن راح نتكلموا على الأسئلة ونشوفوا الإجابة. Alors, qui dit bonjour? À qui? Qui dit bonjour? À qui? Alors, هاد الأسئلة compréhension de l'écrit. لازم نفهموا واش جا في لو تكست في لو ديالوج. دونك لازم نجاوب على الأسئلة تخرج المعلومة منا. Qui dit bonjour à qui? Alors, شكون اللي قال bonjour à qui? Donc, Leïla a dit bonjour à Anis. Leïla dit bonjour à Anis. Qui dit bonjour? Leïla. À qui? À Anis. Où vont aller Leïla et Anis? Alors, هنا فهمت بلي Anis cherche Yassine. Yassine est au square. قالت له ليلى nous pouvons aller le voir si tu veux. وهنا شفناهم ils s'en vont. Donc, où est-ce qu'ils vont partir? Ils vont au square. Où vont aller Leïla et Anis? Ils vont au square. Pour voir qui? Pour voir qui? Pour voir Yassine. Yassine est au square. Coche les bonnes réponses. Leïla est la sœur de Anis, Yassine, personne. Donc, Leïla est la sœur de Yassine. قالها es-tu la sœur de Yassine? قالت له oui. Un square est un jardin, un stade ou un magasin. Le square est un jardin. Voilà. Donc, coche les bonnes réponses. La bonne réponse هنا عندي ليلى est la sœur de Yassine. أنا ما جبتهاش من راسي. أنا استخرجتها. قالها es-tu la sœur de Yassine? قالت له oui. Donc, Leïla est la sœur de Yassine. Un square est un jardin, un stade ou un magasin. Un square est un jardin. Alors, la question suivante, que remplace dans le texte les pronoms suivants? Remplacer, ماذا تعوض? Alors, que remplace dans le texte les pronoms suivants? Les pronoms هما il et nous. Il et nous. عندنا le texte ou le dialogue. بمعنى كي نقول il je parle de qui. على من راني نتكلم مني نقول il. كي نقول nous je parle de qui. شكون هما هادو nous?
هذا هو المطلوب هنايا. هادي نو et il في النص يعوضون ماذا؟ sachant qu'un pronom remplace le nom. Donc il est au square. عندي le texte. واش قالت له؟ قالت له il est au square. Nous pouvons aller le voir. Qui est au square? C'est Yassine. Donc il est au square. Il هنا ترجع على Yassine. On parle de Yassine. Donc il est au square. Il remplace Yassine. كلش راه في le texte. كلش واضح. Nous pouvons aller le voir. Il est au square. قادر هنا نقول Yassine est au square. Yassine est au square. شوفوا. Moi je suis Anis. Es-tu la sœur de Yassine? Oui. Yassine est au square. شفتوا جات ثقيلة. On a remplacé Yassine par il. Nous pouvons aller le voir. شكون nous? Nous, moi et toi. C'est-à-dire Leïla et Anis. Leïla et Anis qui يتكلموا. واش تقول له؟ تقول له nous pouvons aller le voir. Donc qui قالت nous? Elle parlait de qui? Nous remplace Leïla et Anis. Très simple. Donc il, le pronom il remplace Yassine dans le texte et nous, le pronom nous remplace Leïla et Anis. La question suivante. Remplace les points par le ou la. On a le pour le masculin, la pour le féminin. Square. Square, on dit un square. Le square. Square, c'est le jardin. Le jardin. Alors, le square. Un square. Le. Une sœur, c'est féminin. La sœur. La. Un frère. Le frère. C'est masculin. Le père. Et la mère. Donc, le square, la sœur, le frère, le père et la mère. نوصلوا؟ Mais au féminin. Les noms suivants. Mais au féminin. المطلوب مني راهم عندي des noms au masculin مذكر نرجعهم féminin. Mais au féminin les noms suivants. عندي un voisin. Un voisin جار. Un هي الأولى واش ترجع une. Voisin ترجع voisine. Une voisine. Un ترجع une هذه الأولى. Voisin ترجع voisine. Un marchand بائع. Une marchande. Un cousin قريب ابن العم ولا ابن الخال. Une cousine. Un ami ترجع une amie. سهل. Un voisin au masculin. Une voisine au féminin. Un marchand au masculin. Une marchande au féminin. Un cousin au masculin. Une cousine au féminin. Un ami au masculin. Une amie au féminin. نواصلوا؟ Donc لحقنا la conjugaison. Relis convenablement. Relis معناتها اربط convenablement. Convenablement, comment expliquer ce mot? Convenablement, بطريقة لائقة, بطريقة صحيحة. Donc, relis convenablement. Alors, عندي je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Et, EST, suis, je suis en classe, أنا في القسم. Et, ES, sont, sommes, êtes. La conjugaison تحفظ. ولازم في الحفظ نأكد على الحروف الغير مسموعة في طريقة الكتابة. لازم الآن راه عندكم نربط بعد نحتاجها كتابيا. كي نكتب وما نكونش نعرف الحروف الغير مسموعة باغ اكزومبل لو اس لو تي هاد الحروف ما ننطقهمش. راني نقول سون قادر الصغير يغلط ويدير سون اس او ان. نو لازم أجلب الانتباه للحروف الغير مسموعة حتى الكتابة تكون صحيحة. رانا عادة في مرحلة الربط لكن منين نتعلم ورا عندي متسع من الوقت نحفظ و en même temps je suis قال قولها لي بالحروف il faut épeler. قول لي je suis comment ça s'écrit مرة 2 3 خلاص راح تخزن في الذاكرة.
Alors, نواصلوا. Alors, je suis en classe. Tu es en classe. Il est en classe. Elle est en classe. Nous sommes en classe. Vous êtes en classe. Il, au pluriel, il est avec S. Sont. Ils sont en classe. Elle avec S sont en classe. سهل جدا. La conjugaison تحفظ. Alors, تبقى لنا une dernière production écrite. Imagine un petit dialogue en t'aidant de la boîte à outils. boîte à outils هي أنا تعطوك اقتراحات كلمات تستعملهم في تعبير. مبدئيا أنا عرفتهم صعبة كتابيا. استعملوها كحوار شفهي. خليهم يتمرنوا. قال بونجور. Je suis Amine. Salut. Je suis Ashraf. Ou la salut. Je m'appelle Ashraf. etc. هذه ما راحش نحلها لكم. خليهم يستعملوا المخيلة. خليهم يستعملوا الألفاظ يستعملوا اللغة ويتمرنوا. أتمنى يكون هذا الحل مفيد وهذا التمرين مفيد. إذا عجبكم قولوا لي نزيدوا نواصلوا هذا النوع من التمارين étude de texte. نتعلموا كيفاش نستخرجوا معلومات من النصوص ونحلوا مواضيع. هكذا نكونوا محضرين أنفسنا للاختبارات والتقييمات. بالتوفيق.